গাইস প্রথমে এই ভিডিওটা দেখো, তারপর একটা লেজেন্ডারি কমেন্ট করো। নেক্সট ফ্রাইডে তোমাদের কমেন্টগুলো দিয়ে লং ভিডিও বানানো হবে। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। ओह गॉड एक बार दिला दे। क्या माल है यार। तो चलिए शुरू करते हैं। গাছের বয়স হিসেবে ফল বেশি বড়। বলেন কি? উফ কি সাইজ। सही पकड़े हैं। তার বড় মাংসত্ব আছে। हाय हाय ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। খেলাধুলা কেমন চলে? राग कोल्ला পেঁপে গুলো তো ভালোই বড় হয়েছে। सही पकड़े हैं। ভাই তুই পারস তো এই মালের সাথে? কয় কি